Bonjour à toutes et à tous, je me trouve actuellement sur le site de déplacés de Mugunga en bordure de Goma où plusieurs bombes sont tombées ce matin. Pour les déplacés, 6 obus sont tombés ce matin, mais le nombre de victimes est encore inconnu. Plusieurs morts, on le sait, mais aussi beaucoup de blessés graves. Pour montrer sa colère, la jeunesse a dressé des barrages tout au long de la route et pris des bâtons pour montrer son mécontentement, notamment face à ces attaques du M23 à répétition sur le camp de Mugunga. Mimi nasema sawa, niko mzalendo, mimi alimeteseka. Si hatuwezi kimbia masasi tukutane kwa tunakimbilia. Nimelumia mu mapambano. Niko mzalendo mpigana wa vita. Mimi nakutana tunateseka. Huko tunakimbilia, tunakutana mabombe, zinaanza tonga ndani zatuia babibi yetu. Zinatuia watoto yetu na baba yetu wanakimbia na wanakufa. Sasa nyie pasha habari, kazi gani mnakuwa nayo sio kutetea wananchi? Maana mimi nimekuwa na pesa, mimi natoka tosha bombe, mimi natoka tosha bombe, mimi natoka bombe. Hii ni bombe wa Amerika, bombe wa Amerika. Munyarwanda hawezi kuwa na hii bombe. Mimi natoka itosha kwenye adui ameipiga. Maana mimi hapa mmenistope, mimi haki yangu ni kwanza tenda ireklame mpaka wapi? Mpaka kwa maire de la ville na kwa ndakufa kanda fungwa ndafungwa sa patriota aenda courage. Utapata hapa ukitupa mbatu. Viki. Viens prendre ça. Viki, ona. Mama Viki. Usiogope, hakuna maneno kugusa. Viki. Hakuna maneno kugusa. Usiogope. Picha na population mema au na watakia mabaya. Kama mimi ndakufa jua haki. Ndio ya Mkongoma, ndio ya Mkongomani. Mimi ndio Pelembe. Na sijipi chake. Kama utanipaki Kishasa mkane, niko machinist. Ndio tunapenda mapeka. Nimerumia niko patriote wa APCLS, Alliance du Peuple pour le Congo Libre. Saba. Ndio. Hapa yulu kwa njoo nivo. Nimeangukia hapa kunani kote ya Sepake, 8e Sepake ndio nimefanya mablesse ba mingi. Mablesse kose batano na bamoro kama ni 4. Kwa afya confirmer. Mablesse ni ba mingi sana kabisa. Hapa tu Gazman SSLK. Mitraeze na mkoroga. Anafanya huku. Hata hivi kaka bado wanataka. Kunumia njoo ni mama. Kwa mlango.
Bazama leki na bino. Na habana minisio pale aba sokera tunakamata hapo sasa. Habana minisio ya reserve. Na kamata. Oh. Zambe langai. Oh demoni ni oyo. Bombe, oh demoni ni oyo, bombe. Ah, vraiment. Abetinga na bala. Abetinga bala. Oyo nani oyo adai? S'il vous plaît, fana. Ah, Seigneur Jésus. Oh ba makambo nini oyo? Bombe, tika biloko wana s'il vous plaît. Tika s'il vous plaît. Bombe! Tika s'il vous plaît. Tika s'il vous plaît. Bombe tika bunduki s'il vous plaît. Il y a un problème de tika nanu. Nalobi tika nanu bunduki. S'il vous plaît bombe. Bombe s'il vous plaît. Bombe s'il vous plaît tika bunduki. Ah. Bombe. Bon tika bunduki. Tika bunduki. Namatia pano. Tala moto oyo. Tala ndenge. Ah, Seigneur Jésus. Oy! Oyo nini banduku? Dio kuzenga bima tuba kwenda kutukana wo bazenga bantu moko. Baukaka wo basala violi bantu mvindu kimakadi abantu bakumi niko na lobby place wasala. Place kasala nkatu cimetière bawudidi nzoba wudidi gyoka bantu pose beta zingila yambi. Yani leta kweke na lembi gyanda la beto mpasi za mpila hii bandu dia mpasi kaka tutamona bana klasi bakatu kidi makia teka nkatu aleposo yambika kaleta yanda la beto mpasi mambo momo mabaku la solis unapwandi mumafata mabantu ndi kula kuna ye bivumu kwena nungu na kuzabwa tuti kutunguta za mpasi museza yenu muminiti mimi mbima bioba menibebi sakuna mazuzi tuele bakutuyambudila bioba biosidi kabazolele kubatele ntoto kwa usidi wa beto kabamoni dia muntu kuna kodovu bamone muntu bafetivonda bantu wozenga bazenge leta wabaveni deja mikanda kabena ye donc kabena kutuye fuluko kyo bakuba bantu bakuba beto katuna dae bantu bakutuyanda lako dala mpasi bana binkuta vata sukula binkutu bakutu kaila masavon donc faut que tu yambika kaleta kwa uni. Où sont partis les députés? Où est parti le côté humanitaire de Bakongo? Ces femmes, ces vieillards n'ont plus rien à manger. Ils n'ont plus rien pour se vêtir. Nkula, les déguerpis de Nkula vivent dans des conditions inhumaines. Ils vivent dans des conditions inhumaines. Des femmes qui ont des bébés, des enfants. Ils n'ont plus rien à manger. Ils avaient leurs champs. Mais ces champs-là ont été détruits par les gens qui entrent. Kosa magique. Mila waunga. Masasa vile magabu. Mila ate bwana bangu bazofunga ma omboka ni pati. Reporter la bino chef mwanda mila muna ala kwa kuta. Masasi. Kama mama sifa. Omia masasi. Oh. Como ni pati.
Oyo nde bandeko na biso baibu oyo tire PKM ya kanda ndenge bozomona ye boye pe chef d'équipe azokamba 5 personnes na 4 personnes na ye na sima oyo nde ye moko aloba oyo mumeli bangi ya oyo nde mukolo bogare ozomona ye bogare oyo nde mukolo bog mukolo bog oyo mungala soki ya Equateur soki ya wapi ndenge aza boye Beta MV3 tina suka force special yo salawa moto mingi sana obo ya makasi nde yango mungala oh nde mungala oh nde papa ya squad papa na bango monie oh nde chef kamwena support okaka wana oyo medika na bango oh mwana ndemba oh mwana ndemba milango eleki ndenge mwana ndemba milango responsable tout fait responsable tout fait oh nyama base na bango bapezete suka biso na biso pe na base tous les commandants tika soldat adobe asiba pabija amatango gomba solo melade swing melade shimbok patira musala metika kodo lekeleke talaka oh les volcans les enfants de nuit munganga loba mata pena toujours bien Gustave azwa psikopo yepe côté wanga pena base c'est chaud bébé yo apa tujitombaka jasi ntetunga yetu we ubenge si usome bapezete tujitombaka ja fachibe beton pe ya solo Momeli bangi tala ndenge maîtriser boss oh mukolo boga sokende équipe ya kanda oyo pe mwana ya nkelekele oyo penza na comprendre te tala ndenge azomela miliki na tongo awa
Force spéciale kitoko. Chintu muchintu. Courage. Achiba. Beto. Twambakasha wetu. Tangila mwana balume wo kwambula chintu chendo wachikwata kubyanza. Ngwamba kunshipanyi watatu nchilumbu kai. Kaka ngwamba kunshipe yani. Kunshipe yini chintu chebe chito. Chinganyi bintu bunene nunkwe. Bulelela chilombo mweza malu vraiment. Population ya Goma leo tuko na uzuri kabambi situation kunapitikana mwa hii vile yetu ya Goma amemta na kando ya Goma. Tunajiuliza kama tuko na viongozi au hapana. Muangalie watu wewe wanakufa leo Mugunga na bombe yenye Banyarwanda biko natupa. Mesai tunakia kutana ke gouvernement yetu iko complice. Tulikala hapa tuko na president mwenye tulisema tulichagua, alituambia tulichague tumpatie masauti. Alisema tumusutenire juu ya kukatala dialogue na Banyarwanda. Alisema tumusutenire juu ya kukatala komite international siende balkanize nchi yetu. Kila kitu tulifanya. Tulienda tulifanya rekolte juu ya FARDC wetu. Tulifanya rekolte juu ya wazalendo. Mais on a récompense je tunakuwa akoshiba peuple congolais. Ndio maana leo tutanyamaza kimya. Felix Tshisekedi doit partir. Parce que tunachoka mauaji. Tunaendelea kufa usiku na mchana. Sasa nchi nakosa baba. Ndio maana tunajimobilize chie bote na kumwambia Tshisekedi ni wakati sasa ademissione. Article 64 tunaenda kukimbiza wale mediocre vote. Leo tulikatala kila Afrika yote alikatala kusema kama hapendi uhusiano na Wafransi. Leo Tshisekedi akamata Wafransi wanakuwa ndugu yake. Ndio maana tunakwambia Tshisekedi, Kabila alienda, wewe hautatushinda kutoka. Ulikuja hapa tukuvote, tulikupatia masauti zetu. Hata recompense ya kusema merci au yafikaka hapa kuambia pepe Congolais ke merci. Leo tunakuja sasa tunaanza collaborer na wadui yetu waanze kutupiga mabomu. Tunachoka trop c'est trop. Watu wewe wanaendelea kukufa hapa Mgoma na kando ya Goma. Tunaendelea kulia usiku na mchana, hatutaitika tena. Tunakuja kutana huko complice Tshisekedi. Tunakutana wewe njoo huko chanzo hii mavita yote mauaji yote ya Nord Kivu. Ndio maana tunafanya video kuambia kama tunatashi kamata anshambe shie bote. Hakuna armea kabambi sasa kisi population. Shie bote tataji mobilize juu kufukuza wewe Tshisekedi utoke sasa mwa hii nchi. Tulikupatia chance ya kwanza, unatuambia keba na kumenance. Chance ya pili tena leo hii unaendelea, hakuna meziro unakamata juu ya Banyarwanda. Banaendelea kutuua usiku na mchana. Tunasimama kama vile raia. Trop c'est trop. Hatutanyamaza kimya. Tutaendelea kupambana mpaka na wote atoka. Utatoka kama mwenzao Kabila jinsi ulimfukuza. Ingeta. Sasa population inasema hapana, kama expliquer watumbe mabombe za pata hapa mbatu. Pale tunaangalia zile bombe za FARDC ndio isikie la Congolais zinapanda zinatoka Muluve zinarudi. Sasa zilirudia ndio watu wanasema kama expliquer mnatuacha mtenge take ndio mprovoke geo. Wote wanatoka wanakimbia ndio population inakia pale ile kuleta ile discussion bale FARDC na kamata na tire mama na mtoto sur place na anakufa. Bale maana hapa ndio mere kama unaangalia mere kule kama ile vuruma ile mere yeye hakufa na bombe na soda unaona bonga soda wale tire mabale hivi live FARDC special wale sasa ndio wanakopa wanaenda gouvernement nashindwa waachi kwa ajili ya kukimbia tuvakiwe quartier kama kufanya kama tole gouvernement batusaidie gouvernement kama tole kwa gouvernement kama kwa tole gouvernement sasa tujue ndio mtaveba rapport mtusomee kule kama sio tu juu tu pesa kutoka kama tole team BDG kama tole jenga watu kuzapata kama tu hapo vraiment mtaveba message ufike kwa kule kama naiba tena Sasa
wanakela sona kisha keto hatuna wengine turudie na ile seta watu washime ukifika kule kwa Kisaki nyumba na mamimazo tulilimaka wako na iwa maitu wewe na mubarabara basi na kazi wanatumika si atuiwe tunaya bunduki ikale iko pembeni ya Vous avez compris, la population doit partir les retours dans leur milieu d'origine. Sincèrement, se déplacer dans ce cas de déplacement. Des bombes présumées larguées par les rebelles du M23 ont tué ces personnes dans un camp de déplacés dans l'ouest de la ville de Goma. C'est précisément dans le site de Lushagala au quartier Mugunga. Certaines sources parlent également d'une dizaine d'autres personnes blessées. Depuis ce matin, un échange de tirs d'artillerie oppose l'armée congolaise aux rebelles du M23 dans la zone. Bernard Danyangui. C'était une forte émotion ce matin, sous le coup de 10h30, quand ces mortiers sont tombés sur le site de Lushagala, dans la zone appelée Witem Sepak Kimashini, au quartier Mugunga. Certaines sources parlent d'au moins 8 personnes qui auraient perdu la vie sur le coup, alors que plusieurs autres déplacés auraient été blessés. Cet incident a suscité la colère des déplacés qui ont passé plusieurs mois dans ce site depuis leur arrivée en provenance de l'axe Sake-Chachaminova et sans assistance. La route Goma-Sake a immédiatement été barricadée par des déplacés en colère. Quelques éléments des forces de l'ordre sont intervenus par des tirs de sommation pour tenter de dégager la route. La tension est restée vive toute la matinée dans la zone. Depuis tout ce vendredi, un échange de tirs d'artillerie oppose l'armée congolaise aux rebelles M23 qui sont positionnés sur les collines surplombant Sake. Nos sources estiment que ces tirs seraient une réponse des rebelles aux tirs de l'armée. 2 mortiers sont tombés dans le site déplacé et au même moment, un autre a explosé dans le quartier Lac Vert. Goma, Bernard.